حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنے پرائے، کمزور و طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز و مبین کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خاص صفت عدل کے متعلق ہی بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا عدل و انصاف دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ موجود رہی اور رعایا نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دعائے رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معبوس ہوئے اور حرم آباد ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور صحن حرم میں باجماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم الشان درجہ نبوت کا ہے۔ بندہ محنت و ریاضت کے ذریعے ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ عطا کیا جاتا، مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ہو جاتی اور جبرائیل امین علیہ السلام آیات قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر موافقت فرماتے۔ آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکساں طور پر ہر ایک پر کرتے، خواہ وہ آپ کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انہیں 80 کوڑے مارے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ تو مشہور تھا جس نے عدل و انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا۔ درہ زمین پر مارا اور فرمایا، کیوں کانپتی ہے؟
کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا حق ادا فرمایا ہے، اور علماء سلف میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور محدثین کے اسفار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کا بناؤ سنگار کر کے اسے دریا میں ڈالتے تو پانی حسب معمول جاری ہو جاتا۔ مصر جب فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت لڑکی کو تیار کر کے اہل مصر پھینکنے لگے۔ مصر کے حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رسم بد سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان نہیں کہ وہ خط کا مطلب جان سکے، مگر انہیں پتہ نہ تھا جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ اس کی روانی و فیض رسانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس مذہب حق کے ماننے والے کی تحریر کا حکم بھی دریا مانے، اس مذہب حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف میں یکتا ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی کے عہدے، مرتبے یا دولت و شہرت کو خاطر میں نہیں لایا، اور ہمیشہ انصاف فرمایا، جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ واقعات سناتے ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی سے متصل تھا، جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر واقعہ ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया, ये पहला जुल्म है जो आपने अपने फ़ैसले में किया, मैं तो अपने फ़रीक़ मुखालिफ के साथ बैठूँगा। हज़रत अबी ने अपना दावा पेश किया जिसका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबी बिन क़ाब से फरमाया, कायदे के मुताबिक इनकार करने पर मुद्दा अलैह को कसम खानी पड़ती है, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन को कसम खाने की ज़हमत ना दें, और मैं अमीरुल मोमिनीन के अलावा किसी और के लिए ये दरख्वास्त नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रायत को कबूल न किया बल्कि कसम खाई और कसम खाकर कहा, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही काजी तब बन सकते हैं जबकि उनके नज़दीक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक आम मुसलमान बराबर हो। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक घर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे मस्जिद में शामिल करना चाहा तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, आप ये घर मेरे हाथ भेज दें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप ये घर मुझे हदिया ही कर दें। वो ये भी ना माने। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप खुद ही ये घर मस्जिद में शामिल कर दें। उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपको इन 3 कामों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हज़रत अब्बास फिर भी तैयार ना हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा फिर आप किसी को सालिस मुकर्रर कर लें जो हमारा फ़ैसला कर दे। उन्होंने हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया। ये दोनों हज़रात अपना मुकदमा लेकर उनके पास गए। हज़रत अबी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मेरा फ़ैसला ये है कि आप उनकी मर्ज़ी के बग़ैर उनसे ये घर नहीं ले सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, आपको ये फ़ैसला अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद में से मिला है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से? उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, वो हदीस क्या है? हज़रत अबी बिन क़ाब ने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो जब भी कोई दीवार बनाते तो सुबह को वो गिरी हुई होती। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही भेजी, अगर आप किसी की ज़मीन में बनाना चाहते हैं तो पहले उसे राज़ी कर लें। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ दिया। बाद में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खुशी से उस घर को मस्जिद में शामिल कर दिया। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नरों को हुक्म दिया करते थे कि वो हज के मौका पर उनके पास आया करें। जब सारे गवर्नर आ जाते तो आम मुसलमानों को जमा करके फरमाते, ऐ लोगो, मैंने अपने गवर्नर तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं भेजे कि वो तुम्हारी खाल उधेड़ें या तुम्हारे माल पर कब्ज़ा करें या तुम्हें बेइज्जत करें, बल्कि मैंने सिर्फ इसलिए इनको भेजा है ताकि तुम्हें एक दूसरे पर जुल्म न करने दें और तुम्हारे दरमियान माले गनीमत तकसीम करें। लिहाजा जिसके साथ इसके खिलाफ किया गया वो खड़ा हो जाए और अपनी बात बताए। चुनाचा एक मर्तबा उन्होंने अपने गवर्नरों को जमा करके लोगों में यही ऐलान किया तो सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके फ़लाँ गवर्नर ने मुझे जुल्मन 100 कोड़े मारे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस गवर्नर से कहा, तुमने इसे क्यों मारा? और उस आदमी से कहा, उठ और इस गवर्नर से बदला ले। इस पर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा, अगर आपने इस तरह गवर्नरों से बदला दिलाना शुरू कर दिया तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा शिकायत आने लग जाएंगी और ये गवर्नरों से बदला लेना ऐसा दस्तूर बन जाएगा कि जो भी आपके बाद आएगा उसे ये इख्तियार करना पड़ेगा। हालांकि अपने गवर्नरों से बदला दिलवाना हर अमीर के बस में नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात अक़दस से बदला दिलवाने के लिए तैयार होते देखा तो मैं अपने गवर्नर से बदला क्यों न दिलवाऊँ। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप हमें इस आदमी को राज़ी करने का मौका दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा चलो तुम इसे राज़ी कर लो। चुनाचा उस गवर्नर ने हर कोड़े के बदले 2 दिनार के हिसाब से 200 दिनार उस आदमी को बदला में दिए। हज़रत सईद बिन मुसैब कहते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी अपने झगड़े का फ़ैसला करवाने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। आपने देखा कि यहूद हक़ पर है तो आपने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया।
इस पर यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, आपने हक का फैसला किया है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे खुशी में हल्का सा कोड़ा मारा और फरमाया, तुझे किस तरह पता चला कि हक क्या होता है? इस पर यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तौरात में ये लिखा हुआ मिलता है कि जो काजी हक पर फैसला करता है उसके दाएं जानिब एक फरिश्ता और बाएं जानिब एक फरिश्ता होता है जो उसे सही रास्ते पर चलाते हैं और उसे हक बात का इल्हाम करते हैं जब तक वो काजी हक का फैसला करने का अज़म रखता है। जब वो ये अज़म छोड़ देता है तो दोनों फरिश्ते उसे छोड़कर आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं। नाज़रीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में अदालत का महकमा बाकायदा कायम हुआ। हुकूमती निज़ाम को एहसन तरीके से चलाने और अदल व इंसाफ कायम करने के लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदालती अमूर को हुकूमती अमूर से अलग कर दिया। जजिस की तकर्रियाँ मेरिट पर करने और तमाम फैसले आज़ादाना हैसियत में कुरान व हदीस के मुताबिक करने के बाकायदा अहकामात जारी फरमाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुकर्रर करदा गवर्नर्स, वालियों और जजेस पर सख्त गिरफ्त फरमाई। इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर कर रखा था। जहाँ कहीं से कोई शिकायत मिलती या बेइंसाफ़ी का गुमान होता तो फ़ौरन गिरफ्त फरमाते। सैफुल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद, फ़ातिह क़ादसिया, हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे कब्बार सहाबा को माज़ूल करने से भी दरेग न करते। बाहवाला तारीख़ इब्न खुल्दून, एक दफ़ा हज़रत उम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली मिस्र के बेटे मोहम्मद बिन उम्र ने एक मिस्री को कोड़े मारे और कहा, मैं बड़ों की औलाद हूँ। हज़रत उम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मिस्री बुद्दू को कैद कर दिया कि कहीं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत न कर दे। एक अरसे के बाद जब मिस्री कैद से रहा हुआ तो मदीना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा और अपने साथ होने वाली ज़्यादती की शिकायत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे अपने पास ठहराया और हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बेटे मोहम्मद बिन उम्र को मदीना बुलवा भेजा। जब दोनों मदीना पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़लूम मिस्री को बुलवाया और उसके हाथ में कोड़ा देकर फरमाया, इसे पकड़ो और बड़ों की औलाद से अपना बदला लो। मिस्री ने कोड़ा लिया और बदला लेना शुरू कर दिया। वो कोड़े मार रहा था और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर कोड़े पर कहते कि बड़े की औलाद को मारो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मिस्री को फरमाया कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मारो, क्योंकि बेटा तुझे हरगिज़ न मारता अगर बाप के इक़्तिदार का घमंड ना होता। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, जिसने मुझे मारा था मैंने उससे अपना बदला ले लिया। अब मैं उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं मारता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तू इनको भी मारता तो हम तुम्हें ना रोकते। फिर उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गज़बनाक लहजे में फरमाया, ऐ उम्र, तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया जबकि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद जना है। ख़वातीनो हज़रात, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ात को भी किसी दूसरे पर तरजीह देना पसंद नहीं करते थे और अदालत में बनफ़्स नफीस पेश हो जाया करते। जिस तरह दावा करने वाले के साथ सलूक किया जाता है, इसी तरह खलीफा वक्त आधी दुनिया के हुक्मरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी सलूक होता। अगर कोई अदालत में आपकी ताज़ीम व तकरीम की ज़रा बराबर कोशिश करता तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे नापसंद फरमाते और वहीं उसकी सरज़निश होती। एक मरतबा हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित, जो काजी के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, उनकी अदालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ मुक़दमा कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अदालत में पेश हुए तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने आपको तकरीबन अपने करीब इज़्ज़त से बिठाना चाहा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला जुल्म तो तुमने ये किया, मैं अपने फ़रीक के साथ ही बैठूँगा। चुनाचा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबी बिन क़ाब के साथ बैठे रहे। फिर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबी बिन क़ाब से अपने दावे पर गवाह पेश करने को कहा, लेकिन वो गवाह पेश न कर सके। तो ज़ाब्ते के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कसम बंदी थी। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबी बिन क़ाब से कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन से कसम लेने से दरगुज़र करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई और फरमाया, ज़ैद उस वक्त तक मनसब क़ज़ा का अहल नहीं हो सकता
जब तक उमर और एक आम शख्स उसके नज़दीक बराबर नहीं हो जाते। नाजरीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में ऐसे बीसियों वाक़यात हैं। ये वाक़यात अदल व इंसाफ पर मबनी हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसानियत को अदल व इंसाफ की ऐसी मेराज दिखाई जिसने इंसानियत को दंग कर दिया और बाद में आने वाले इंसान उनके करीब तर भी ना पहुँच पाए। नाज़रीन, 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाया और अदल व इंसाफ को अपनी वरासत के तौर पर इस दुनिया में छोड़ गए। आपके अदल का चर्चा ता क़यामत रहेगा और अपने तो क्या पराए भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ की तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। उन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत को राह दिखाने के लिए इतनी आला सलाहियतें अता फरमाई थी ताकि बाद में आने वाले इंसान बिलखुसूस मुसलमान इनकी तबाह करें। लेकिन यहाँ तो मुसलमान ही उनकी पैरवी नहीं कर रहे तो गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा। एक वो हस्तियाँ थीं जिनके नाम लेवा हैं कि उनके अदल व इंसाफ पर गैर मुस्लिम और जानी दुश्मन भी रश्क करते थे, और एक हम हैं कि हमारा निज़ाम अदल व इंसाफ देखकर गैर मुस्लिम भी शर्मा जाते हैं। हमारे यहाँ अदालत कमाई के अड्डे और झूठ के मराकज़ बनी हुई हैं। अदालत का रुख करें तो जज से लेकर स्टाम्प फरोश तक हर शख्स पैसे बटोरने के दर पे है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। जज तरफदार हैं और फैसलों में अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद किसी के दबाव को मद्देनज़र रखते हैं। वकीलों ने झूठ बोल बोल कर इस पेशे को बदनाम कर रखा है। वो अपने मुआवजे के लिए मुजरम को मासूम और मासूम को मुजरम साबित करने की कोशिश करते हैं। हकीकत मालूम होने के बावजूद जज इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करते और जानते बूझते हुए किराए के लोगों के बयानात भी सुनते हैं। अदालती निज़ाम इंतहाई नाक़स है जिस पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि मुल्क में बदअमनी, अफरा तफरी और इंतशार फैला हुआ है। अगर सिर्फ अदालती निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी ज़िंदगी अदल व इंसाफ का बेहतरीन नमूना है। मुसलमान हुक्मरानों के लिए आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों और अदलिया को भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत व किरदार को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।